Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah shalawat nariyah yang dirahmati oleh Allah, yang selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula bantan tretan semakin ampon pan berempat tahun pas sempat ben Allah Subhanahu wa taala maca sholawat pan berempat tahun kita asampung nistuaki papakona Allah Subhanahu wa taala, nistuaki papakona para ruhuru, benerosaki dalam panah para salafuna soleh maca sholawat kalaban hataman Pak Ibu 444. Mudah-mudahan ke Sufyan mun lambe ria orang maca sholawat nariyah kun eka baya cet hajat. Tapi semakin beliau sareng para masyayikh selain beni sholawat nariyah ni kan beni kun eka baya cet hajatan melolo. Eka baya matapa agama. Eka baya benteng agama. Eka baya benteng keamanan. Eka baya benteng kesejahteraan kita odik nang itunya. Makle kita gampang oleh petolong dari Allah Subhanahu wa taala. Makle kita selamat. Makle kita kenapa? Iki odik nang itunya panika karena sekan keajaran Kanjeng Nabi. Makle kita selamat. Terutama pagi nang akhirat. Eka polong sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana kula banembian maca sholawat benis yang dikejar atau targetnya benikun utamana sholawat, keutamaan sholawat. Targetnya adalah kita matepa agama kita masing-masing. Makle kita sajian seken keajarna Kanjeng Nabi. Makle kita sajian lebur nuro lalampanah Kanjeng Nabi, nyontoh kelakuan saya contohaki sareng Kanjeng Nabi. Ini keparlona kita. Benikun polana tero nikah maca sholawat, serbuk polan maca sholawat punten. Tapi rugu-rugu lebantan teretan saja ke sholawat kebaya benteng. Benteng keamanan makle iman kita panika sajian kokoh. Makle iman kita kalaban maca sholawat sajian lebur. Teti hambana Allah, teti hamba yang mengabdi sejarah sejati kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teti umat Kanjeng Nabi sesetia ke ajarna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaparlona kita sholawat. Target kita sholawat kini ke benikun sekedar keutamaan benikun apa boleh kenjaran mun kenjaran jelas karena otomatis pun mun kenjaran otomatis hatman bighairi taraddudi tidak diragukan lagi mun kenjaran. Cuma lebat maca sholawat der masih banyak abuan na benikun kenjaran melolo. Benikun pahala melolo yang kita yang ingin kita dapatkan dari maca sholawat. Tapi buana sholawat sajian kita lebur asampung ke Allah dan sajian lebur alako kelakuan seteti ridhona Allah sajian esare ben baaben sajian nyare kelakuan seteti bungana Kanjeng Nabi. Kula bantan teretan alakuan apa apoi atengka akam apoi entara ke pasar ala kuah usaha napa boy kita ker mikir kelu nang dalam apa engkau ala ko ngariah kok sesuai kalau bendidona Allah engkau ngariah kok setiap bunga na Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi tak setan sejatinya Kanjeng Nabi tak setan hanya jasadnya yang berkalang tanah nang Madinah seziaroi sareng gulaban bian kapi. Kita depak ke Mekah Madinah mantar surya depak.
Si kita ziarah langsung ke makam Kanjeng Nabi mantan tulia pataka sareng Allah Subhanahu wa taala. Kula bantan tretan terona panten aziarah ka Kanjeng Nabi. Le tanto na kula bantan tretan monterno aziarah ka Kanjeng Nabi tanto andi leole ka Kanjeng Nabi. Leole kalakuan de remes eka pungaan sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika parlona beliau-beliau para masyayikh kita ipakon eman kaman pokon pada titik. Dah kula banbian saya mampu, saya andi kenalan, di taretan kapi. Tore kita de remah saya masuk dalam jamaah solawat. Saya masuk tiap bagian dari jamaah solawat panika. Lamun kita tiap bagian dari jamaah solawat, pas kita sungguh-sungguh di dalamnya, pasti yang kita rasakan bekal ngauliyah buana dari kita maca solawat. Mesti, mun kita kerasa, napa boleh ibadah sengkana maca solawat. Mun orang ini kapon kerasa buana solawat, tanto termotivasi terus kangkui maca solawat. Termotivasi terus kangkui beremah kelakuan nasi keratua ke Kanjeng Nabi. Terus termotivasi, terdorong hatinya keangkui Athena malah napa tak nyaman materi pencegahan sareng Allah Subhanahu wa taala tak nyaman mun seumpama lopot beri beda solawatan seumpama pas kita lopot seumpamanya tak nyaman materi tak nyaman na bonung gulebon panjenengan beda pengajian saya pengajian panika cek ngajak kita asampung ke Allah ke Kanjeng Nabi yang misinya jelas ben manfaatnya jelas ben buana jelas akadnya kumpulan sholawat nariyah yang dipromotori oleh orang-orang setok jatok seperatu ke Allah Subhanahu wa taala. Kula benembian masuk bagian di dalamnya nika termasuk deubuna para guru termasuk orang senulungi perjuangan beliau-beliau. Menolongi perjuangan beliau berarti kita masuk golongan orang senolongi perjuangan agama Islam. Semau di agama Islam norok make kita tak perang debuna mang setia tak perang lah. Setia tak perang. Tapi nolongi kangkui odina agama, odina ajarna Kanjeng Nabi di tengah-tengah masyarakat, ia pada menolongi agama, pada menolongi perang Kanjeng Nabi lombok ki masa Kanjeng Nabi perang ben orang kafir. Nulungi oleh setong boy pon, oleh setong boy cek ngacek orang mayu norok ke salawat. Anapa pola na salawat kangkui benteng agama. Lamun gula benembian kapit sekan ke ajarna Kanjeng Nabi tada selak nyalaan tada setokang tipu kan ani kayak tak laki tak bini sekapina noro ajarna Kanjeng Nabi sekapina toro ocak ke Kanjeng Nabi tak kira beda maleng tak kira beda ini kasih kocai benteng agama benteng keamanan benteng ketentraman benteng kesejahteraan mengocak benteng kesejahteraan apa menurut selawat nika orang pas soki kapi enten dia soki miskin napa jana Allah tekala nyari aman kaman ka luar atunya seumpama nyari atunya mon ban pangeran itane saperia tak kira lebih bentar tak mon caben pangeran teti orang miskin teti orang soki saya soki tak kira miskin saya miskin tak kira soki akada cerita na saya rasa sahabat Kanjeng Nabi kaca terus miskin menggula ban kan terus sokia sokia saya raponnya mana sahabat Kanjeng Nabi saya terus miskin tak paling miskin sampai melepor mabucok saya terus miskin tak paling miskin ban pangeran. Tapi gula banbian beni polana miskin beni polana soki beni polan terus miskin terus soki maca solawat keng karana abentengna agama keng karana abentengna keamanan abentengna kesejahteraan terus
terodok nur orang se ajaga ke agama, ajaga ke ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana cek ngajek sekitar noro acek ban muntero parengaki nade guna para rukuru kutu ongkuan maca solawat ting maca solawat niat tak kenyae ting maca solawat mun bisa ngen-angen artena alladzi Allahumma sholli sholatan ya Allah dan kula ngaturna salam solawat ke Kanjeng Nabi ya tori solawat sekalian doiban umat ta Arona Kanjeng Nabi ipaboli ban Allah kangkui ajalan kangkui ajawab salam salawat gulaban dia. Coba na para rukuru jawab sekalian paiban Kanjeng Nabi. Jawab sekalian pai teti keselamatan nang dunia sampai ke akhirat. Maka na gulaban bian kutu apa ngerasa jai punya mama gela apa ngerasa bedenang ajuna Kanjeng na mun bedenang ajuna Kanjeng Nabi ni benian atena ni benian tanang ni benian masa gula ban pian tingginya bis ke guru contoh nak ke halil ya ada nak asat pas sambil main HP aduh inggi aduh napa aduh tak aduh budaya jun nak ke halil sambil main HP aduh napa pantan tak aduh dan kita apa ngerasa panika ting tepak nama maca solawat engkau bedenang yajun Kanjeng Nabi ngatur ya Allah nyuona salam rahmat takzim mukaya turakina sarak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas gula banbian sambil ngojak ngak nikah ya Allah aturaki ke Kanjeng Nabi sambil aturaki ke Kanjeng Nabi gula banbian sambil ni benian ate ni benian tanang ni benian sambil nak HP napa boleh sambil selfie mangkana pakon paongkuan jalan ongkuan pakon ngarte ka artena tapi tinggal pon kata ngarte ka antena malarat sing ngarte ka artena seumpama mungkin taruh mun bune santre melarat sing ngarte si saungkuna artena cung melaratan boleh bahkan ban Sufyan di pakon mun maca solawat dari ujung rambut sampai ujung kaki pokon maca solawat kapi terus ke otoon terus ke soko si maca solawat malarat mun ngak gula banbian sepenting kita ongkuan ting maca solawat niat tai sebab nang dalem engkau maca solawat manter saya tak bojeng saya sengka bojeng manter apa kanjeng aban Allah sakit bangan karek tua sakit bangan kalake manter saya debuna Kanjeng Nabi ria Mbak Naria reng bini terutama reng bini neraka na orang bini swarga na orang bini tergantung kerakena termasuk bona Kanjeng Nabi pas ingat gula ban pianting dan bengal kalake engkau takut masuk neraka mun takok bagine kesajian takok ke Allah sajian takok titu kana Kanjeng Nabi bagine ke berarti sajian abu salawat abu terus setiap mengalir kana foto kita menteri paring sareng Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin maka namun tepan aku mun tepan maca selawat selain sahabat pun sebadan ika kun koroniata solawat benapa seteti kaberaan nagula bandian atau raki kapi Kanjeng Nabi karena kita sedang beda nang iajuna Kanjeng Nabi tepan beda iajana Kanjeng Nabi tak oleh mainan tak oleh nuku HP tak oleh tak caca tak oleh teka anak pagi mun parlo nyingke gelu dari arena orang macam solawat nyingke gelu mun parlo aja mun parlo anu seumpama bode penting tak bisa ditinggal mun tantretan neka ku ngale cak nang dina cak nang kenang na orang maca solawat mak le tak ganggu ka orang se fokus maca solawat mak le kita sajen abua sajen lebur asolat sajen lebur perhatian ka seteti bunga Kanjeng Nabi sajen lebur napa boleh neka semakin bulan Recep. Okay. Bulan Recep kita akan persiapan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan debona para rukuru kita wakutuan di persiapan sango. Dan sango nabila mulai dari bulan Recep. Cepon ke Maimun Zubair orang ria mun bulan Recep fokus insyaallah ada budi apa boleh sampai ke bulan Ramadan bakal fokusan. Kita semakin gula sekecaki kita dekik malam ni kata tanggal setong bulan Recep
Pangada na malam mah. Temu burung jana. Nggih. Malam mah bade si ase dia sahur. Bade si puna sahur malam mah. Tapi niatannya ge bagus. Saya terus saya teruskan nih puasa jangan banyak peringatannya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa karena sunat juga puasa di akhir bulan juga sunat. Tak puasa, tidak kenapa terus ya puasa aja pas ambu. Karena gula tebak ya puasa, kita puasa gula semangke. Seniat puasa napa onai kanjen puasa niat kanjen man pangeran. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat puasa karena cakna pengumuman mentertati orang setor ocak ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kanjeng Nabi surah puasa beburung jakna burung. Oke, kau lihat niat rasa puasanya tak apa puasa, oke? Terutama saya andi kodok Ramadan. Bada saya andi kodok. Oh, mungkin banyak kodok ikelu saya wajib, oke? Karena berdanang waktu utama maka oleh kenjaran nasi banyak. Kenjaran saya kau oleh. Niat apa ko napa niat dua kan niat apa ko niat ko tulian tu diserahin takut sampai Ramadan setahun datang nggih. Nah nikah manter bisa kita sempat nah apa malam-malam pun disebar pun beda nang gini kanang buku gini ke beda pun pokon pamaca istighfar mau nanti maca istighfar maca solawat karena di dalam solawat nang dalam solawat kita otomatis beristighfar lah. Karena orang yang baca solawat otomatis oleh pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfarnya kan minta ampun ke Allah. Badai ngatanya lambe kaki Sufyan, jangan masuruh baca istighfar. Biar nang napa suruh baca istighfar. Napa baca solawat, napa baca istighfar, baca solawat pripun. Dulu Sufyan. Karena di dalam solawat kini kepada istighfar otomatis dalam. Maca istighfar cuma biar becek ya karena saya maca sholawat 70 kali setiap malam dan pagi kini kau oleh jaminan di pangeran manter percaya inggi manter percaya manter paling kadang tak percaya kadang maca sholawat tekan hajat tak percaya jokun maca sholawat maloloti nabi ini pakani sholawat mun orang ngerti ka sholawat tak kira maca ngani kata di nabi ini napakan ni solawat pada ring macam nganika tapi ring beli ada ring macam nganika kan iki anak ko bakun pun kau wajib nala ko antar berkata setaja usaha sareng Allah Subhanahu Wa Taala bini aja sampai pakan ni solawat tak ngerti berarti iki tak ngerti mantere tambah pengertian kita manter saja ngerti kita saja kenal ca Allah panika segalanya buat kita kanjeng Nabi dan celana ke Allah nika segalanya buat kita manter saja ngerti diberi pengertian dan Allah Subhanahu Wa Taala amin ya rabbal alamin manter buka hati naguli bantan teritan saja manter bisa ngis bulan Rejab kalaban lencelan terus kita mulus ngadepi bulan Ramadan dapatkan bulan Ramadan apa paring Allah nang bulan Ramadan manter kita kau lihat saja sareng Allah Subhanahu Wa Taala amin ya rabbal alamin cek kebain mainan nika bulan Ramadan ongko manter daripada ke bulan Ramadan manter depak kalaban depak nantuk dak Ramadan kesupian depak nantuk depak bisa ngisi bulan Ramadan kalaban kelakuan saya bagus benih kun saya nyumuk TV benih kun saya main game benih kun saya napa muka TikTok dan lain sebagainya nanti bisa ngisi bulan Ramadan kalaban lebih bagus setiap tahun-tahun kemarin nanti pada peningkatan gula pesantren saja amin ya rabbal alamin ampun sangat dinto pamator mantir aja manfaat barokah mantir karantuan dan Allah Subhanahu Wa Taala amin ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu. Saya